Welcome to Bisaya Math Tutor. Ang atong leksyon karon mao ang addition of integers with unlike signs. Mag-plus ta og integers nga lahi-lahi ang signs. Prior ani nga leksyon, dapat kabalo na mo sa absolute value of a number. Kung wala pa mo kabalo, tan-awan ninyo ang atong previous lesson about absolute value. Rule sa pag-add og integers with unlike or dili pareho ang signs. Ang number nga mas dako ang absolute value, minusan sa number nga mas kamay absolute value. Then, kopyahon ang sign sa dako og absolute value. Example, negative 8 plus 3. Kung ninyong tan-awon si negative 8 ug positive 3, lahi-lahi og sign or with unlike signs. So kay unlike sign man, ato silang i-minus or i-subtract. Ang absolute value sa negative 8 is 8. Ang absolute value sa 3 is 3. So ato i-minus. 8 minus 3 is 5. Ato radaing kopyahon ang sign sa number nga naidako og absolute value, which is negative. So our final answer is negative 5. Next, 7 plus negative 4. Sa simple nga pagkaistorya, initanaw ninyong lahi-lahi sila og sign, inyo ra ginang i-minus. Ang daho nga number, minus, gamay nga number, 7 minus 4, is 3. Unya, unsa may daho nga number, 7, unsa yung sign? Positive. So atong final answer is positive 3. Daron, kamo na sab, negative 16 plus positive 16. What is the answer? Try. Happy learning!